Beri sikli koroksa sakdere angai besasala masa banai. Ake, bo Immanuel hinjaklai. Haleluya. Immanuel meaning tamo. Borok ni bisingo asri sitri segang tongmane akok. Borok ni bisingo tabuk tongkaika. Haleluya. Abon sini khatung mani. Abon sini hope. Abon sini asa. Abon bagai. Mary no sabai ka suari tam hina. Tawana di. Nang sakdere angai besa selama sabawana. Hake bono Jisu hidimung fardi. Haleluya. Akok tongmani suari sabai ka nang besa selama sabawana. Bono Jisu hidimung fardi. Haleluya. Jisu Apa ini orang kisah sana buji lain yang kai. Mary ni by Joseph ni besar di Jisu. No, Mary by Joseph ni besar ya Jisu. Cinta bos haklai pernah naga, kazai nanti ada di Jisu paham betul ya. Haleluya. Oh, je Bible ni kau kai tu mana bokai tu ni sajla Jisu. Bangsa ini tu. Mary kai bini buma, Joseph kai bini bupa. No, apa ini? Bible nama kau kerei, Mary himani kerei, Joseph bini sajla himani kerei. Bible nama opposite sabu. Tam ini sah, Matthew ni chapter 3 verse 17. Jisu John ni yago baptism na hari hap tui ni hakmo kakai no. Loka sakao wana masing zakai. Otor mak orang kai kaisa kok sakai zakka. Tampinen Matthew chapter 3 verse 17. Omono ani khazani sajla ang bono no belai hamjakgo. Haleluya. Amen. Kaitor oseng sarok kaisa aptik sa sajaka. Kaitor Jisuno saka bo ani sajla. Haleluya. Joseph niya, Mary niya, osengtan kulo borok niya, Abraham niya, Daud niya. Daud si bugrano plomo. Daud hai hini se sao. Ang ani bugrano ani yagra bekhakma. Oh, ani bugrani yagra bekhakma asuk jak nubui to. Haleluya. To Kaitor saklaika omono ani khazani sajla ang bono belai hamjakgo bini kokno. Haleluya. Amen. Ready? Naro Jisu ni kokno khnana ni ready. Jisu ni kok bai tongna ni ready dengkha. Jisu ni bagai prepare dengkha. Yes, ang Kaitor ni kok bai tongsina. Saiman kase Bible sabongkai abo kok akok sabongka akok Jesus. Akok no yasak nai borok no Bible tam ni sa 1 John chapter 5 verse 12. Jisuno manai borok bolang manoman. Haleluya. Oh Bible no manai borok Bible ni kok no khao yasak nai borok bolang mano mangka. Haleluya. Apa ni bagai? Oh Kaitor. Oh bini sajla no. Akok thai no. Belai hamjakgo. Bo belai bini sajla no hamjakgo. Bo belai bini kok thai no hamjakgo. Bo belai abumung no hamjakgo. Kaitor belai hamjakgo. Etto kai hamjakha bini sajla no bo. Psalm 138 ni. Verse busukunai 130. Ebaka Philippines chapter 2 verse 9. Kaitor asake hamjak mabai. Bini sajla ni bumno. Sangsareno ja tongmani, hatolao ja tongmani, sorgo rajyo ja tongmani. Aboni se chot toni koto kai bini bumno. Bisana. Akok khai no bisana. Awar. Asisi din sekang tongmani. Aboni chot toni se kusu debo boro. এমনকি বিনি সাকপাংনি সাইবানো ব বিনি সাতনি সাইবানো আ পখাইনো আ বুনো আ ওয়ার্ড ন
usul 할렐루야. nâng bono somanda ka nâng bono respect de khai ka nâng bono ya sakha abo sisi जों Christian जों पयतो खायका जों गिजा खायनानै रोंखा जों खमा खायनानै रोंखा जों काइटनो बया का लाइलिया जिसुनो बया का लाइलिया हाइपानो नों बोनो समान दिनानै रोंखा amen गाबोस कारण तंगै Verse 4 bos taminisha John 1 ni chapter 1 ni verse 4 a kok thai a borok abono borok ni bagoi pohor hallelujah borok ni bagoi bo kok simia bo kaitor simia bo muthangnai simia borok ni bagoi bo pohor apohor apohor ni bisingo phaidoka apohor nung bai phayoi bar phaibo tamin saka jeya saknai borok bo wasin monakma pujak ti mitha hallelujah jeya saknai borok bo joli man joton pujak ti mitha tong sitran joton pujak ti mitha samung sitran joton pujak ti mitha automatically bo shining mitha kaidon hallelujah काइदरी पहर बाय बो साइनिंग नै थाङो बो पहर नै मासिमा थांनाय जे अकपनो यासाखै तानि जों यासागि सिनि थानि बाइबेल दङो आ कपनो माननान बागै आ लामानो माननानै बागै सिनि थानि बाइबेल दङो बाइबेल जों सामना मन खरकसा जों जाने बय एकेसे पपुरिया मन सारा दिन युट्युब नायो सारा दिन कुगनि तामखाय स्टुडेन्ट पढिबो डाक्टर बय पढिबो इन्जिनियर बय पढिबो तामनि बागै इन्जिनियर चाकरी कत खाने लाइफ न बेटर लाइफ खायने डाक्टरनि बय बुरुं बोजाब पढिबो स्रोंगै साइमान सुगै बिनि लाइफ न बेटर खायने बागै बिनि फेमिलि न टप मुसको सोता फियाबा जिसु सावता बिनो आनो कारै हालेलुया जेसुपन बाइबल डॉक्टर पढि तंग जिसुपन इंजीनियर पढि तंगनि तामले खायना जिसु बाय नों हांसाखै एबा जिसु करि हिंखाय नक फुसम अ बाइबेल सामने नांजा गया आबनि बागै काइटर ननो अंखाय काइटर ननो खिबिरि नाय काइटर ननो खिबसुगिरि नाय तांगै नों बनो रेसपेक्ट नों बनो बरम खाया नों जिसुनो बरम खाया कारण तांगै नों संसारनो निनि भयस नो हिंतो आं बरम आं थैग्लाखाय आरे ताको आरे संसारनि बर बुका नों साक साकनो गनां हिनो नों साक साकनो आंगो समाजनि जतनो अक्रा हिनो आंगो एलाकानि जतनो रां गोनां हिनो जतनो माइ गोनां हिनो आं जतनो आं बोसारो गोबां दं फान गोनां हिनो अ जेंता नों साइबाया दुधनो पता बासि छु दुधनो थकनो बा पता बासि छु बटल बाय प्लास्टिकनि बटल बासि बनो छु दुध नब दुध सुमाबा मानि बासि छु संसारनि मानिबो सबै थानाय पाला बासे आहाय कै सबो आ 5 বছর केन आसुनाय आबो सब सिया निनि बयस नन काइतर बसर बासि छु बसर समुद्र सारा समुद्र कतरनि बिसिङाव हासिंसा बकल सुत्से माहा नन तामबायसु बसर बासि बरकरो छु बाइके 70 বছরनि बागै 80 বছরनि बागै नन बसर बासि सुओ मल ब्रुम नों तंनाय आबो बायनो सुब्ला नन बसर बासि सुओ नों तामनि अरब गोनां साकसा जागै दं सामनि बागै अरब गंसु साइ दं तामनि बागै नों अरब आं कतर आंहाय हिनि दं नों आते हिनि जदि तंखायबा कायतो नन खाय बिसि रां गोनां कायबा सिगि तो बरमा नन कायतो आपनि कतर खाय नों आरो कोगै तंबा